Mucho gusto. 오기 전에 말씀 전하려고 한 페이지 적어왔거든요. Y la verdad es que yo para compartirles es que había traído una página que yo había escrito, 놓을 자리가 없네요. pero no hay lugar para ponerla enfrente. 저는 한국에서 온 장은명 전도사입니다. Soy la copastora Chang Eun-myung que viene desde Corea. 여기 오니까 우리 이제 이쪽 중남미 쪽 분들이 특히 엘살바도르 계신 분들이 너무 미인이고 미남들이 많아요. Yo veo que las personas de Latinoamérica, especialmente aquí en El Salvador, son muy apuestas. Son personas que son muy apuestas, muy guapas. 눈도 크고 Y digamos tienen sus ojos algo grandes. 코도 높고 Y también sus narices son más altas que las nuestras. 몸매도 글래머고 막. Y digamos tal vez tienen como un físico más atractivo que el nuestro. 우리 한국 사람 눈이 작아요. Los coreanos tenemos ojos pequeños. 저도 여러분 같은 나이가 있었습니다. Y yo también en algún tiempo tuve su misma edad. 지금 10대라고 들었거든요. Y yo escuché que ustedes estaban en sus 10 y algo. 저도 여러분들 나이 때는 예뻤었어요. Y en su edad yo también era hermosa. 안 믿어지겠지만 Claro que no lo podrán creer. 26살 때부터 1kg씩 쪘어요. Pero desde los 23 es que empecé a aumentar 1 kilo cada año. 지금 50입니다. Y ahora ya tengo 50. 80대면 어떻게 될까? Y entonces cuando tenga 80 años, ¿qué pasará? 궁금합니다. 80대면 어느 정도 됐을까? Y entonces estoy curioso de qué es lo que pasará cuando tenga 80. 근데 저는 어릴 때부터 좀 마음이 우울했어요. Pero desde pequeña yo tenía verdaderamente un corazón deprimido. 우리 아버지가 제가 막내딸이거든요. 사람매 중에. Porque yo soy la última de 4 hermanas. 근데 아버지 사랑을 굉장히 많이 받고 자랐어요. Y yo recibía el amor de mi padre mucho. 근데 아버지가 막내니까 너무 사랑해 주셨는데 저녁만 되면 술을 드시고 화가 나면 엄마를 때려 우리를 쫓아내보내요. Pero yo, aunque mi padre me amaba mucho, mi padre cuando se emborrachaba, él le pegaba a mi madre y luego también nos regañaba a nosotros sin razón. 여기는 겨울이 없는데 한국에는 겨울이 있습니다. Y bueno, aquí no tenemos un invierno, pero en Corea sí. 굉장히 춥습니다. Es un invierno muy, muy frío. 여러분 상상을 못할 정도로 추워요. Es frío hasta el punto en donde ustedes no lo pueden imaginar. 근데 나를 너무 사랑하던 것 같은 아버지가 술만 드시고 오면은 엄마하고 밤새도록 싸우고 우리 사람매를 다 쫓아내보내요. 한겨울에. Pero mi padre, que parecía que tanto me amaba, se peleaba con mi madre toda la noche cuando él estaba ebrio, y después de esto nos enviaba a los 4, que éramos hermanos, al frío del invierno. 저는 그런 아버지를 보면서 저 술이 취했을 때 엄마하고 싸우는 아버지는 우리 아버지가 아닌 것 같았어요. Y entonces viendo a mi padre, yo miraba que cuando él se embriagaba y peleaba con mi madre, no parecía ser mi padre. 저희들 외가족은 외할머니 외할아버지가 예배당에서 결혼식을 했어요. Digamos, mis abuelos maternos se casaron en una iglesia. 엄마 쪽은 믿는 집이고 Y entonces de la parte de mi madre era gente creyente. 우리 아버지는 종손입니다. Y los que eran de mi parte de mi padre no lo eran. 제사를 1년에 12번 집에서 지내요. 12번 이상. Y entonces en la casa ellos pasaban como más de 12 veces un rito al año. 그래서 엄마는 시집 오고부터 교회를 못 가고 자식들만 교회를 보냈어요. Y entonces mi madre no podía ir a la iglesia desde que se había casado y solo nos enviaba a nosotros, sus hijos, a la iglesia. 그래서 제가 그런 마음으로 교회를 갔어요. Y entonces con ese corazón yo fui a la iglesia. 신약 성경을 보니까 Y al ver en el Nuevo Testamento, 예수님은 병든 자도 고치고 귀신 들린 자도 이렇게 세우고 귀신도 쫓아내보내고. y entonces yo miraba que Jesús sanaba a los enfermos y también estaba registrado que Jesús echaba fuera a los demonios. 그런 능력이 많으신 문제를 해결해 줄 수 있는 분이더라고요. 신약 성경에. Y entonces viendo en el Nuevo Testamento veía que era alguien que podía resolver los problemas. 그래서 이제 이 예수님 이야기를 교회에서 해주는가 보다. Y entonces pensaba, entonces cuando voy a la iglesia me hablan de Jesús. 그래서 이제 예배당에 앉아서 기다렸어요. 예수님 얘기 해주는가 싶어서. Y entonces yo me sentaba en la iglesia a ver si me hablaban de Jesús. 그게 이제 초등학교 때였거든요. Esto fue cuando yo estaba en la escuela primaria. 근데 아무리 기다려도 예수님 얘기를 잘 안 해줘요. Pero sin importar qué tanto esperaban, no me hablaban de Jesús. 착하게 살아야 된다. Me decían que tenía que vivir de una manera buena. 착하게 살기 싫은 사람 어디 있어요? ¿Y quién no quiere vivir una vida buena? 저 착했거든요. Yo era una persona bondadosa 부모님 말씀 잘 듣고 y yo obedecía a mis padres.
그래서 가서 앉아 있었더니 자꾸 착하게 살으래요. Y entonces yo estaba sentada en la iglesia y siempre me seguían diciendo que viviera de una manera bondadosa, buena. 아버지 문제는 해결이 안 됐어요. Pero el problema de mi padre no se resolvía con esto. 그래서 교회를 안 갔어요. Por eso es que dejé de ir a la iglesia. 예수님 얘기 안 해주니까. Porque no me hablaban de Jesús. 중학교 때 Ni en la escuela media, en la escuela, a los principios de la escuela secundaria. 교회를 또 갔어요. Entonces fui a la iglesia de nuevo. 또 예수님 얘기 안 해줘요. Y otra vez no me hablaban de Jesús. 또 안 갔어요. Y dejé de ir otra vez. 고등학교 때 Y luego en la escuela secundaria. 또 갔어요. Fui de nuevo. 우리 집에서 버스 타고 1시간 걸리는 데를 Y se tardaba 1 hora en bus desde donde yo vivía. 1년을 다녔어요. Y fui 1 año. 또 안 해줘요, 예수님 얘기. Y otra vez no me hablaban de Jesús. 착하게 살으래요. Simplemente me decían, tienes que vivir de manera bondadosa. 전 그때까지 착했어요. Y hasta ese punto yo era bondadosa. 공부도 열심히 하고 Y me esforzaba en el estudio. 집하고 학교밖에 몰랐어요. Y lo único que conocía era mi casa y la escuela. 미팅도 한번 못 해보고 Y entonces nunca me había podido encontrar con un chico. 친구들하고 나쁜 데도 안 갔어요. Y tampoco había ido a lugares malos con mis amigas. 근데 자꾸 착하게 살으래. Pero me decían, vive de una manera bondadosa. 우리 아버지 문제는 아직 해결이 안 됐어요. Pero el problema de mi padre no se resolvía. 그러다가 나이가 들어서 21살쯤 됐어요. Pasó el tiempo y fue a la edad de 21 años. 고등학교를 졸업하고 Cuando me gradué de la escuela secundaria. 직장을 갔는데 제가 불면증이 왔어요. Y después de eso yo estaba trabajando y yo tuve insomnio. 밤에 잠이 안 와요. No podía dormir a la noche. 내 인생이 왜 이렇게 됐을까? ¿Por qué mi vida habrá sido así? 내가 왜 이렇게 살고 있을까? ¿Por qué yo estaré viviendo así? 나 왜 안 행복할까? ¿Por qué yo no soy feliz? 그런 끊임없는 생각들 때문에 밤에 잠이 안 와요. Y entonces por estar pensando de esta manera es que no me daba sueño en la noche. 그래서 책을 보니까 양을 세래요. 한 마리, 두 마리, 세 마리. Y entonces en los libros me decían, tienes que contar ovejas, 1, 2 y 3. 그 눈을 감고 셌어요. 한 Y 마리. entonces yo cerraba mis ojos y contaba 1, 2, 3. 잠이 더 안 와. Pero menos sueño me daba. 몇 마리까지 세야 돼요? Entonces ¿hasta qué punto yo tenía que contar ovejas? 내가 몇 마리까지 셌지? Y entonces ¿hasta qué punto yo conté ovejas? 잠이 더 안 와요. Entonces no me daba sueño. 그때 책 보니까 똑같은 말을 반복하면 잠이 온대요. Y en un libro me decía que si yo repetía la misma palabra, entonces se me iba a dar sueño. 그래서 아무리 생각해도 똑같은 말이 생각이 안 나서 다행히도 주기도문을 꺼내가지고 Y entonces yo no me acordaba de lo mismo siempre que lo repetía, pero 한 3년을 외웠어요. durante 3 años más o menos repetí la oración del Señor. 한 6개월 정도 되니까 잠이 오더라고요. Pero después de unos 6 meses sí me daba un poco de sueño. 그 후에는 그냥 자기 위해서 계속 외웠어요. Y después de eso solo memoricé esta oración para poder llegar a dormir. 저 혼자 밤에 누워서 하나님, 하늘에 계신 우리 아버지, Y entonces yo estaba acostada en la noche y decía, mi Padre que estás en los cielos. 시작부터 막혔어요. Y entonces, pero desde el principio no, estaba bloqueada. 우리 아버지 집에 있는데 Pero es que mi Padre no está en los cielos, está en la casa. 하늘에 계신 분이 내 아버지인가? Y entonces, ¿acaso aquel que está en el cielo verdaderamente es mi Padre? 저 혼자 물어봤어요. Yo me preguntaba esto a mí misma. 하나님 진짜 계신가요? ¿Será que Dios verdaderamente existe? 하나님 진짜 계시다면 나를 여기서 구해주시면 Y si verdaderamente Dios existe, si me salva de esto, 제 생명을 하나님께 드리지요. entonces, bueno, yo te voy a dar la vida. Dios había hecho un trato. 저 혼자 3년을 그렇게 외웠어요. Durante 3 años había memorizado esto de esta manera. 근데 실제로 제가 가지고 있던 모든 문제가 해결이 돼버렸어요. Pero la verdad es que todos los problemas se resolvieron. 그 25살에 다시 교회를 갔어요. Y a los 25 años fui a la iglesia de nuevo. 똑같았어요. Y era lo mismo. 예수님 얘기 안 해요. No me hablaban de Jesús. 그러다가 운명적인 사랑에 빠졌습니다. Y entonces llegué a tener como un amor de destino. 제 남편하고 만났어요. Me encontré con mi esposo. 보자마자 눈에 불이 튀었어요. Y entonces desde que me había encontrado con él, mis ojos ardían. 바로 결혼했어요. Y nos casamos de una vez. 저를 위해서 죽기까지 하겠다고 하더라고요. Y él me decía que hasta podría morir por mí. 헤어지자 그러니까 막 돌을 뛰어들어서 죽는데. Y entonces cuando yo, digamos, si yo le decía que nos separáramos, entonces él me decía que se iba a tirar de un barranco. 그래서 엄청 나를 사랑하는 줄 알고 결혼을 했어요. Y entonces yo pensé que me amaba muchísimo y entonces me casé con él. 아침에 자고 일어나서 여보 사랑해 뒤에 와서 안고 뽀뽀해줘요. Y entonces, digamos, en la mañana se despertaba y me decía, querida, te amo, y me abrazaba desde atrás. 나도 사랑해 하고 같이 뽀뽀하고. Y entonces yo le decía, te amo, y también lo besaba.
아들 놓고 y luego tuvimos un hijo, 딸 놓고 y luego tuvimos una hija, 집도 사고 y luego compramos una casa. 남편 직장은 절대로 실직할 염려가 없는 공무원이고 Y el trabajo de mi esposo era un trabajo muy seguro, que no tenía riesgo de perderse porque él era funcionario gubernamental. 제가 원하던 건 다 갖췄어요. Y entonces tenía todos los requisitos que yo podía querer. 마음에 공허가 찾아왔어요. Pero llegó un vacío a mi corazón. 나 왜 이렇게 살지? ¿Por qué es que yo vivo así? 지금부터 어떻게 ¿Y ahora qué hago? 살아야 되나? ¿Cómo tengo que vivir? 남들 보기에는 제가 아무 문제가 없는 것처럼 보였어요. Y para las demás personas podía parecer que yo no tenía ningún problema. 근데 저는 두 가지 문제에 시달렸어요. Pero yo era afligida por dos problemas. 죽어야 되겠다. Ah, yo tengo que morir. 이혼해야 되겠다. Me tengo que divorciar. 근데 남들한테 그 얘기를 하면 이해를 못해요. Pero si le hablaba de esto a los demás no lo podían entender. 심지어 제일 친한 친구조차도 이혼해야 되겠다 이렇게 하면은 이해를 못해요. Incluso mi mejor amiga, yo le contaba que me tenía que divorciar y ella no me comprendía. 겉으로 보기엔 남편이 너무 친절하고 자상하고 Porque externamente parecía que mi esposo era una persona muy amigable, una persona muy admirable. 사실 저는 별 문제가 없었어요. Y la verdad es que no había problema. 그런데 속은 늘 죽고 싶었어요. Pero dentro de mí yo siempre sentía el deseo de querer morir. 그러다가 하나님을 만나게 됐습니다. Y luego me encontré con Dios. 복음을 듣게 됐어요. Escuché lo que es el Evangelio. 성경책을 봤는데 Y vi la Biblia. 제가 살아오던 게 여기 다 들어있는 거예요. Y entonces me di cuenta de que toda mi vida estaba escrita aquí. 왜 그렇게 죽고 싶었을까? 난 아무 문제가 없는데. Y yo no tenía ningún problema, pero ¿por qué quería morir de tal forma? 결혼을 하고 나니까 남편하고 관계에 문제가 없는데 이혼이 하고 싶어. Y entonces yo no tenía problema con mi marido, no tenía ningún problema en nuestra relación, pero que me quería divorciar. 왜 그랬을까? ¿Por qué? 그게 성경 속에 들어있는 거예요. Esto me lo decía la Biblia. 성경책 같이 보겠습니다. Me gustaría que viéramos la Biblia. 요한복음 19장 30절 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Juan 19:30. 요한복음 19장 30절. Juan 19:30. 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시니 영혼이 떠나가시니라. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 그래서 예수님을 알게 됐어요. Yo conocí quién fue Jesús. 예수님을 알게 됐는데 예수님이 하신 말씀이 약속이 있대요. Y entonces conocí a Jesús y me decían que Jesús nos dio una promesa. 너무 궁금했어요. Y yo tenía mucha curiosidad. 예수님 무슨 약속했을까? ¿Qué promesa me habrá dado Jesús? 내한테 약속을 줬대요. Me habían dicho que me dio una promesa. 난 받은 적 없는데 Pero bueno, yo nunca había recibido esta promesa. 무슨 약속을 하셨을까? ¿Qué promesa me habrá dado Él? 너무 궁금했어요. Yo tenía mucha curiosidad de esto. 그때부터 제 사역자한테 찾아가서 계속 물어봤어요. Y entonces yo fui con la persona que me estaba compartiendo la palabra y le pregunté constantemente, 언약이 뭐고? ¿qué es el pacto? 그래서 제가 그때 말씀 공부하는 데가 우리 집하고 차로 30분 거리예요. En donde yo iba a recibir la palabra de Dios y mi casa estaban a una distancia de 30 minutos. 그 제 사역자가 언약이란 하면서 칠판에 막 써가지고 이야기를 해줘요. Y él me escribía en una pizarra, pacto, y me explicaba. 집에 오면 기억이 안 나, 30분. Pero después de 30 minutos, cuando llegaba a mi casa, ya no me acordaba de qué era. 제가 머리가 그렇게 나쁜 애가 아니었어요. Y yo no era una persona tan torpe, 공부도 잘했거든요. porque yo tenía muy buenas notas también. 근데 언약 들은 지 30분 만에 집에 왔는데 기억이 안 나. Pero al llegar a la casa, después de que me compartieran qué es el pacto, 30 minutos después se me olvidaba. 그래 가서 물어봤어요. 집사님 언약 어째 갖춰줬는데 기억이 안 나요. Y entonces yo le decía, mire, usted me enseñó qué es el pacto, pero se me olvidó. 하나님한테 물어보세요. Entonces él me decía, pregúntale a Dios. 하나님이 직접 가르쳐줘야 된다. Y Dios se lo tiene que enseñar. 그때부터 하나님 언약이 뭐예요? 물어봤어요. Y entonces le pregunté a Dios, ¿qué es el pacto, Dios? 그때 제가 전도신학원이라는 데 다니고 있었거든요. Porque en ese punto yo estaba en un lugar que se llama como Escuela de Evangelio. 근데 이제 강의를 5개 들었는데 그 중에 목사님 한 분이 할아버지 목사님 계세요. Y entonces yo escuchaba 5 mensajes cada vez que yo iba ahí y de ellos había un pastor que era como un abuelo que me decía. 너무 메시지를 못해요. Era alguien que no daba el mensaje tan bien que digamos. 1시간 듣고 난 무슨 말씀했는지 모르겠어요. Porque pasaba una hora de escucharlo y yo no me acordaba, yo no sabía qué él había dicho. 근데 그 할아버지 목사님을 통해서 하나님이 언약을 2가지 가르쳐 주셨어요. Pero a través de este anciano Dios me permitió saber qué es el pacto. 지금도 안 잊어버려요. Y aún ahora no me olvido. 하나님이 제 영혼 속에 심어 넣어준 거라서 절대로 안 잊어버려요. Debido a que Dios fue quien lo plantó dentro de mí, es que nunca se me olvida.
하나님 주신 약속은 두 가지다. Hay dos promesas que Dios nos da, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo 세계 복음하다. y la evangelización mundial. 아, 예수가 그리스도구나. Ah, con que Jesús es el Cristo. 세계 복음하구나. Ah, y la evangelización mundial. 이게 하나님 약속이구나. Esto es una promesa. 0.5초 만에 다 외웠어요. Y entonces en 0.5 segundos se me quedó todo. 머리가 너무 좋아서. Entonces porque yo soy tan inteligente tal vez. 집에 와서 공부했어요. Y entonces yo lo estudié en casa. 예수가 그리스도. Ah, Jesús es el Cristo. 구원의 길. Y Él es el camino de la salvación. 외웠어요. Y lo memoricé. 근데 외우기만 해도 하나님 은혜를 주시긴 주셨습니다. Y entonces incluso al memorizarlo Dios me dio gracia. 그걸 복음이라고 그러더라고요. Y me decían que esto es el Evangelio. 근데 그것도 세월이 오래 지나니까 Pero después de pasar el tiempo incluso, 그 희미한 복음을 가지고 제가 한 15년 정도 또 신앙생활을 했어요. durante 15 años yo viví una vida de fe con un Evangelio que estaba incierto. 과거와 같은 문제가 또 왔어요. Y regresaron los problemas del pasado. 그러다가 당대 세계 복음하는 우리 팀들을 만나게 됐습니다. Y después de esto me encontré con un equipo que decía que quería hacer la evangelización mundial en nuestros días. 하나님께서 만 2년 동안 저한테 다 버리고 기도만 시키셨어요. Y entonces en 2 años Dios me permitió tirar todo y solo orar. 하나님 진짜 복음이 뭡니까? ¿Qué es el Evangelio verdaderamente, Dios? 세계 복음 하고 싶은데 Yo quiero hacer la evangelización mundial. 저는 경주에서 한 나라를 떠나본 적도 없어요. Y yo estaba en una ciudad que se llama Gyeongju. Nunca me había ido de mi país. 과연 하나님 자녀가 맞습니까 저는? ¿Será que yo era una hija de Dios? 하나님 말씀대로 성취되어지는 부분이 한 개도 없었어요. Porque la palabra de Dios no se cumplía en mi vida ni un poquito. 너무 갈등이 많이 왔어요. Y entonces yo tenía un gran conflicto. 저는 육신적으로 아무 문제가 없어요. Y yo no tenía ningún problema de manera física. 그런데 저는 괴로웠어요. Pero yo siempre estaba afligida. 하나님의 말씀이 나한테 하나도 성취가 안 되고 있어요. Porque la palabra de Dios no se cumplía en mí para nada. 제가 왜 이렇게 고민을 했냐면 하나님은 자기 자신을 표현할 때 말씀이라고 표현하셨거든요. Porque yo me ponía a pensar, porque Dios nos dice en la Biblia que Él es la palabra. 하나님이 말씀을 주시고 그 말씀을 성취시켜 주신다고 그랬는데 Y que Dios nos da la palabra y que Él mismo cumple su palabra. 저한테는 성취가 안 됐어요. Pero para mí no se cumplía. 고민이 되죠. Y entonces uno se pone a pensar. 하나님이 세계 복음하라 그랬는데 Dios me dijo que yo hiciera la evangelización mundial. 모든 민족 복음 전파하라 Y 그랬는데 me dijo que compartiera el evangelio con todos. 제자를 삼으라 그랬는데 Y me dijo que tuviera que hacer discípulos en todo el mundo. 땅 끝까지 가라 그랬는데 Que fuera hasta el fin del mundo. 내 문제 끝났다는데 Y me dice que mi problema ya se acabó. 전혀 내하고 상관이 없는 거예요. Pero esto era algo que no tenía relación a mi vida para nada. 그래서 만 2년 동안 계속 기도했었어요. Por eso durante 2 años seguí orando. 그러다가 우리 이제 당세복팀을 만나서 Y después de eso me encontré con un equipo 복음을 듣게 됐어요. y escuché el evangelio verdaderamente. 하나님의 언약이 제 마음속에 빛이 비춰지기 시작했어요. Y entonces el pacto de Dios verdaderamente llegó como luz a mi corazón. 그걸 여러분들한테 잠깐 소개하고 싶습니다. Esto es lo que yo les quiero hablar en este momento. 제가 결혼하고 너무나 행복하게 살았는데 어느 날 제가 남편 말을 안 듣기 시작하면서부터 남편이 폭력을 쓰기 시작했어요. Y entonces yo después de casada había vivido una vida muy feliz, pero desde un punto yo no empecé a escuchar a mi esposo y mi esposo empezó a utilizar la violencia. 그래서 제가 그런 지옥 같은 삶을 살면서 하나님 자녀가 이렇게 사는 게 맞는가? Y entonces viví una vida como un infierno y pensaba, ¿será que un hijo de Dios debe de vivir así? 그런 고민을 굉장히 많이 했었거든요. Y me puse a pensar mucho eso. 성경에 보니까 하나님 자녀는 하나님이 그렇게 안 만들어놨다고 그랬어요. Pero la Biblia nos dice que el hijo de Dios no fue creado de tal forma. 하나님 자녀는 어떻게 만들어놨는가? ¿Cómo es que el hijo de Dios fue creado? 창세기 1장 27절 28절에 En Génesis 1, 27 y 28. 잠깐 창세기 1장 27절 28절 보겠습니다. Vamos a leer estos versículos brevemente. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 하나님이 나를 하나님 형상대로 만들었대요. Nos dice Dios que nos hizo a su imagen, 복을 주셨대요. y que nos bendijo, 함께하는 복을 주셨대요. y nos dio la bendición de estar junto con Él. 그러면서 28절에 보니까 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라 그랬어요. Y nos dijo en el versículo 28 que fructificáramos, que nos multiplicáramos, que señoreáramos y que sojuzgáramos sobre toda la tierra.
저는 그렇게 못 살고 있었어요. Pero yo no estaba viviendo así, 교회를 다녔는데 aunque iba a la iglesia. 예수님 말도 했는데 Y a pesar de que hablaba de Jesús. 왜 그렇게 됐는지 하나님께 계속 물어봤었어요. Y entonces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tiene que ser así? 하나님께서 이렇게 완벽하게 인간을 만드시고 딱 한 가지 법을 주셨어요. Entonces Dios creó al hombre de la manera perfecta y nos dio una ley. 창세기 2장 17절에 선악을 분별한 나무 열매는 따먹지 마라. En Génesis 2:17 nos dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, 따먹는 날엔 정령 죽으리라. porque en el día que de él comieres ciertamente morirás. 그 말씀의 법만 지키면 창세기 1장 28절에 약속했던 모든 것을 누리면서 살 수가 있었대요. Y si guardábamos esta promesa, esta ley, entonces podíamos vivir disfrutando de Génesis 1:28, todo lo que él nos había dado. 그런데 사람이 거기 가서 선악과를 따먹었어요. Pero es que el hombre come de este fruto de la ciencia del bien y del mal. 하나님은 따먹으면 정령 죽는다 이랬는데 Y entonces Dios dijo, ciertamente morirás. 사람은 가서 따먹었어요. Pero el hombre vino y se comió este fruto. 저희가 운전하고 다니면 교통법규 지켜야 돼요. Cuando nosotros vamos manejando, nosotros tenemos que obedecer las reglas de tránsito. 안 지키면 과태료 물어요. Porque si no, nos multan. 그거하고 똑같거든요. 하나님 말씀은 법이에요. 법. Y es lo mismo, la palabra de Dios es una ley. 선악과 따먹지 마라. No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 따먹는 날엔 정령 죽으리라. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 그 법을 어길 때는 하나님의 말씀의 법대로 죽습니다. Y si nosotros violamos esta ley, entonces de acuerdo a la ley de Dios, morimos. 근데 영적 세계에 사단이라는 존재가 있어요. Pero en el mundo espiritual hay un ser que se llama Satanás. 이 사단이라는 존재는 하늘에서 하나님 찬양하던 천사장이었어요. Este Satanás era un arcángel que alababa a Dios en el cielo. 타락한 천사 이 사단이 뱀 속에 들어가서 사람을 유혹했다고 성경에 나와 있어요. Pero la Biblia nos dice que este ángel cayó y que entró dentro de la serpiente y engañó al hombre. 창세기 3장에 보니까 뱀이 여자에게 나타났습니다. Si podemos ver en Génesis 3 es que la serpiente se aparece a la mujer 그래서 물어봤어요. y le pregunta. 동산에 있는 선악과 따먹지 마라 했지. 이렇게 물어봐야 되는데 Entonces le tendría que haber dicho, ¿verdad que Dios te dijo que no comieras de ese árbol en el centro del huerto? 동산의 모든 남의 실과를 먹지 말라고 그랬지. Pero le pregunta a la mujer, Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. 여자가 깨우깨우 이상하네. Y entonces la mujer empieza a decir, ah, qué raro. 아니다, 하나님 말씀에 따먹지도 말고 만지지도 말고 보지도 말라, 만지지도 말라 그랬다. Y entonces la palabra de Dios nos dice, ah, Dios nos dijo que no comiéramos ni que tocáramos. 너희가 죽을까 하노라 했다. Entonces para que no muráis. 전혀 하나님 말씀하고 상관없는 말을 하와가 막 합니다. Entonces Eva empieza a hablar de algo que no tiene relación a la palabra de Dios. 죽는다 그랬는데 Porque Dios había dicho, ciertamente morirás. 죽을까 하노라. Pero ella dijo, moriréis. 만지지 말라 소리 안 했어요. Nunca le había dicho que no lo tocaran. 막 만지지 말라고 그러고. Pero ella había dicho que, ah, Dios tal vez nos dijo que no lo tocáramos. 하와가 하나님의 말씀의 법에 어두웠어요. Entonces Eva no conocía lo que era bien la ley de la palabra de Dios. 그때 사단은 그 틈을 봤습니다. 하와 속에 있는 틈. En este momento Satanás miró lo que es este canal, esta apertura. 사단이 얼마나 정확하게 강력하게 말하는지 Y entonces Satanás le dijo de una forma muy severa, de una manera muy fuerte. 절대로 안 죽는다. Nunca te vas a morir. 막 유혹합니다. Y entonces él la tienta 거짓말합니다. y le miente. 네 하나님처럼 된다. Tú serás como Dios. 따먹어 봐라. Entonces intenta comer. 그 말을 듣고 하와가 선악과를 딱 보니까 Y entonces al escuchar esta palabra, Eva vio este fruto. 성경에 뭐라 그래 나왔냐면요. 먹음직도 하고 범직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무라고 자기 눈에 그렇게 보이는 거예요. Que nos dice la Biblia, nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 사단이 그렇게 보이게 했겠죠. Entonces Satanás le causó que viera de esta manera. 우리도 지금 하나님 말씀에 멀어져서 하나님 주일날 교회 가고 싶은데 교회보다 더 나를 유혹하는 탐하는 것들이 있어요. Y entonces nosotros estamos lejos de la palabra de Dios y aunque queremos ser fieles a Dios, ir a la iglesia, verdaderamente hay otras cosas que nos tientan. 내 눈에는 그렇게 보여요. Y entonces a mis ojos parece ser así. 나이트 가는 게 더 재밌겠어. Entonces, puede ser mejor que yo pueda ir a un club nocturno. 친구들하고 노는 게 더 재밌겠어. O mejor jugar con mis amigos. 예배 별로인 것 같아. Y entonces digamos, no quiero ir a este lugar. 재미없어. O no es tan divertido. 저기가 더 재밌어 보여. Y entonces este lugar me parece mejor. 내 눈에 그렇게 막 보여요. Y entonces a nuestros ojos empieza a ser así. 막 따라갑니다. Y nosotros seguimos así.
그게 사단의 공격이라는 걸 여러분들 아셔야 Y 되거든요. ustedes deben de saber que es un ataque de Satanás. 그러면서 그 후에 사람이 여자가 자기 남편에게도 이 선악과를 주고 같이 따먹어 버려요. Y entonces es que la mujer le da a su marido para que comiese así como ella. 창세기 3장 8절에 보니까 Y en Génesis 3:8 nos dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 네, 아담과 하와는 하나님을 떠나서 하나님이 먹지 말라는 선악과를 따먹고 갑자기 그 하나님의 영광과 존귀가 사라지면서 자기 몸에 벌거벗은 것을 보고 수치심을 느끼게 됐고요. Y entonces cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, entonces toda la gloria de Dios que los tapaba, toda la honra, esta se fue, y entonces lo único que vieron fue la vergüenza que quedó en ellos. 8절에 보니까 바람이 불었다고 그래요. Y entonces el versículo 8 nos dice que sopló el viento. 저는 볼 때 다 벌거벗고 다녔을 건데 Y entonces ellos habrán andado desnudos. 벌거벗고 다녔어도 아무 문제가 없었던 에덴 동산이었는데 Y era un huerto del Edén en donde a pesar de estar desnudos no había ningún problema para ellos. 날이 서늘해서 옷도 해 입고 Pero es que ellos habían visto que había una brisa, había un viento, y entonces ellos se taparon. 옛날에는 하나님하고 함께 있을 때는 어떻게 했을까요? 날이 서늘하면 하나님하고 함께 있을 때는 어떻게 했을까요? Pero anteriormente, cuando el día era frío, estaban con Dios, ¿y qué hacían? 그냥 안 춥게 할 수도 있는 능력 있는 사람이었어요. Simplemente eran personas que no pasaban frío. 근데 지혜가 다 죽어 하나님 떠나보니 지혜가 다 죽어가지고 나뭇잎을 뜯어가지고 옷을 해 입어요. Pero se fue toda la sabiduría de estar junto con Dios de ellos, y entonces ellos arrancan hojas de las plantas y se tapan con estas hojas. 어리석은 짓을 계속 막 하기 시작합니다. Entonces empezamos a hacer cosas así. 이미 영은 죽었어요. El espíritu de ellos ya había muerto 본인은 몰라요. y ellos no lo sabían. 자기의 문제를 해결할 엄청난 능력이 있었고 원래는 그렇게 능력을 해결했었고 이런데 그게 없어져 버렸어요. Y entonces ellos tenían todo este poder para poder resolver el problema y todo, pero eso había desaparecido de ellos. 자기의 모든 문제를 해결해 줄 수 있는 근본 하나님을 떠나버렸기 때문에. Y es porque se habían alejado de Dios, la fuente que les daba de todo. 그때 하나님이 찾아오셔요. Y entonces Dios los viene a buscar a ellos. 사람은 찾아갈 힘이 없습니다. Porque el hombre no puede buscar solo a Dios. 하나님이 찾아오셨어요. Dios tiene que venir a nosotros. 그러시면서 하나님이 물어봐요. Y entonces Dios les pregunta, 아담이 네가 어딨냐고. ¿en dónde estás, Adán? 근데 아담이 제가 두려워서 숨었습니다. Pero Adán le dice, tuve miedo y me escondí. 하나님과 함께하는 복을 누리면서 이 땅을 정복하고 다스리면서 살던 아담이 하나님이 두려워서 Adán, que era un ser que estaba junto con Dios, que gobernaba, que era bendecido junto con Dios, ahora tiene miedo. 자기의 생명의 근원이 두려워서 Porque él tiene miedo de lo que es la fuente de su vida. 자기 아버지가 두려워서 Porque tenía miedo de su padre. 숨는데도 나무 뒤에 가서 숨어요. Y entonces se esconde entre los árboles del huerto. 완전히 지혜가 죽어버렸어요. Toda su sabiduría murió. 그래서 하나님이 아담 보고 네 선악과 따먹었느냐. Y entonces es que Dios le dice a Adán, comiste de este fruto que te mandé diciendo no comieses. 하나님께서 아담에게 가르쳐 주세요. Pero Dios le enseña a Adán. 내가 네게 먹지 말라면 그 나무 열매를 네가 먹었느냐. Entonces le dijo, ¿has comido de este fruto que te mandé diciendo no comieses? 누가 너의 벗었음을 네게 알렸느냐. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 누가 가르쳐 줬겠어요? ¿Quién le habrá enseñado? 네 옷 벗었다. Tú estás desnudo. 그거 수치스러운 거다. Y eso es algo vergonzoso. 그거 네 잘못된 거다. Y eso es algo malo. 바보야. Eres alguien tonto. 멍청아. Eres alguien que no tiene nada. 하늘 나타난다. 뒤로 숨어라. Y entonces aparece Dios, escóndete. 네 곧 죽는다. Te vas a morir pronto. 그런 말 누가 했겠어요? ¿Quién le habrá dicho todo esto? 하나님은 분명히 안 하셨어요. Dios claramente no lo dijo. 아담은 누군가의 가르쳐주는 그 소리를 듣고 나무 뒤에 하나님 피해서 숨었거든요. Porque es que Adán se había oculto con las instrucciones de alguien. 하나님 물어봐요. 누가 니한테 가르쳐줬냐? Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó esto? 내 속에서 끊임없이 나를 저주하고 Y entonces verdaderamente el yo que se maldice, que nos maldecimos a nosotros mismos, 욕을 하고 que nos insultamos, 잘못된 길로 가라고 인도하는 y también aquel que nos dice que vayamos este mal camino. 네, 그런 존재가 있습니다. Hay un ser que es así. 근데 아담이 그때부터 막
하나님이 나에게 준 그 여자 때문에 먹었습니다. Pero Adán, ¿qué dice? Yo comí por la mujer que tú me diste. 원망하고 Y se resiente. 불평합니다. Y se empieza a resentir. 하나님이 여자에게도 물어봅니다. 너 왜 그렇게 먹었니? Y Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué tú hiciste esto? 뱀이 그랬어요. Ah, fue la serpiente que me dio de comer. 하나님이 아담과 하와의 상태를 이미 다 아셨어요. Es que Dios ya sabía cómo estaban Adán y Eva. 하나님 말씀의 법을 어겼어요. Y ya habían violado la palabra de Dios. 하나님 말씀의 법대로 죽어버렸어요. Y como lo establecía la ley de Dios, habían muerto. 얘네들은 지가 죽은지도 몰라요. Pero ellos no sabían que estaban muertos. 누가 해결해 줘야 돼? ¿Y quién tiene que venir a resolver esto? 아담이 나뭇잎을 따서 옷을 해입을 정도가 돼버렸어요. Porque Adán se volvió hasta el punto en donde se tapó con hojas de higuera. 자기 아버지를 몰라봐요. Él no conocía a su padre. 누가 해결해 줘야 되겠어요? ¿Quién le tenía que resolver esto? 아버지가 해결해 주신다고 하셨어요. Es que el padre lo tiene que venir a resolver. 창세기 3장 15절에 En Génesis 3:15 여자의 후손으로 와서 viene como la simiente de la mujer 뱀의 머리를 상하게 하겠다고. y herirá la cabeza de la serpiente. 사람이 하나님 떠나도록 유혹한 게 뱀입니다. Porque aquel que engañó al hombre para que pecara fue la serpiente. 요한계시록 12장 9절에 보니까 뱀이 사단이라고 분명히 나와 있어요. Si nosotros podemos ver Apocalipsis 12:9 nos dice que esta serpiente es Satanás claramente. 하나님께서 여자의 후손으로 와서 Y entonces Dios vino como la simiente de la mujer 뱀의 머리를 para 완전히 밟아서 totalmente aplastar la cabeza de la serpiente 죽이겠죠. y para poder eliminarlo. 여러분들 뱀 머리 밟아보셨어요? No sé si ustedes han tenido una experiencia con una serpiente. 머리 밟으면 뭐든지 터져 죽습니다. 그죠? Porque si uno aplasta la cabeza de una serpiente, entonces le explota todo. 누가 약속하셨어요? Pero ¿quién prometió esto? 하나님께서 약속하셨어요. Dios lo prometió, 여자의 후손으로 오겠다고. que vendrá como la simiente de la mujer. 사람은 다 남자의 후손입니다. Todas las personas son simiente de hombre. 왜 아담이 하와 사이에서 죄를 지은 상태에서 후손을 낳기 때문에. Es porque nosotros, Adán y Eva, ellos tienen a los hijos en un estado de pecado. 아담의 후손은 다 죄인이에요. Por eso todas las semillas de Adán, las simientes de Adán, todos son pecadores. 그러면 성이 장씨인 사람은 계속 이놈은 성이 장씨예요. Digamos, por ejemplo, mi apellido es Chang, y entonces si se siguen teniendo hijos, todos ellos se van a apellidar de la misma manera. 갑자기 중간에 챗이 안 나타납니다. Entonces no es que de repente tengamos un hijo y tenga un apellido diferente. 아담의 후손은 다 사람의 후손이에요. Todos los descendientes de Adán, todas las personas son así. 근데 여자의 후손으로 오겠다고 Pero es que Dios nos promete que va a venir con la simiente de la mujer. 약속하셨어요. Esto es lo que nos prometió. 구약에 보니까 계속 여자의 후손으로 오겠다, 피를 흘려서 나무에 달려 죽겠다, 부활하겠다, 임마누엘 주시겠다, 약속을 계속 하세요. Y si miramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Él vendrá con la simiente de la mujer, que Él será colgado en un madero y derramará su sangre, que Él morirá, que Él vendrá como Emmanuel. 그 약속을 하나님이 지키셨습니다. Y Dios cumplió esta promesa. 신약 성경에 보니까 여자의 후손으로 오신 분이 한 분 계셨어요. Y si miramos en el Nuevo Testamento, podemos ver que sí vino la simiente de la mujer. 그분 이름이 예수. Y Él se llama Jesús. 그분이 하신 일은 무슨 일을 하셨는가? Pero ¿qué es lo que Él hizo? 그리스도 일을 하셨어요. Él se encargó de ser Cristo. 그리스도는 기름 부음을 받은 자란 뜻입니다. Cristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir el ungido. 구약 시대 때 기름 부음 받은 자는 선지자, 제사장, 왕 이 세 분이었어요. ¿Y qué es el ungido? En el Antiguo Testamento se ungían a tres tipos de profesiones. Se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. 인간의 문제가 아까 분명히 하나님이 하지 말아야 할 창세기 2장 17절 그 말씀의 법을 어긴 죄라고 그랬습니다. El problema del hombre, ¿cuál es? Es el haber violado la ley de Dios en Génesis 2:17. 하나님을 떠났어요. Entonces el hombre se separó de Dios. 정확하게 말하면 하나님이 우리를 떠났죠. Y bueno, más precisamente hablando, Dios se separó de nosotros. 그게 죄입니다. Esto es el pecado. 그래서 죽었어요. Por eso es que estamos muertos. 몸도 죽어요. Y entonces nuestro cuerpo muere. 그때부터 인간한테 죽는 문제가 들어왔어요. Desde este punto llegó el problema de la muerte al 그 hombre. 배경은 사단입니다. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Es Satanás. 하나님께서 이 문제를 해결하시겠다고 약속하셨어요. Y Dios prometió que nosotros tendríamos solución a este problema. 하나님을 다시 만나는 길을 열어주신다고. Y Él nos prometió que Él iba a abrir el camino para que nos encontremos con Dios. 죄 문제를 해결해 주시겠다고. Y que Él iba a resolver lo que es el pecado. 사단의 머리를 완전히 밟아버리겠다고. Y que Él iba a destruir la cabeza de Satanás. 그 약속을 주시고 실제로 성취시키셨어요. Y entonces nos dio esta promesa y Dios mismo lo cumplió. 사람은 하나님 만나러 갈 수가 없습니다. Porque el hombre no se puede ir a encontrar con Dios. 그래서 하나님께서 직접
사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. Por eso es que Dios vino con cuerpo de hombre a esta tierra. 그분이 예수, Y Él se llama Jesús. 이름이 예수고 Su nombre es Jesús. 무슨 일을 하셨는가? Pero ¿qué hizo Él? 예수님이 십자가 위에서 Él murió en la cruz. 죄의 삭은 사망이라고 나왔습니다. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. 죄 지으면 죽어야 돼요. Que si nosotros pecamos tenemos que morir. 아담과 하와가 죽어야 됩니다. Adán y Eva tenían que morir. 인간의 문제는 죽는 문제죠. El problema del hombre es el problema de la muerte. 어떤 사람들은 지금 잘 사는 줄 알아요. Algunas personas piensan que viven bien 돈도 많이 벌고 y que tienen mucho dinero 건강하고 y que están saludables 잘생기고 y que tienen que estar apuestos 아무 문제 없이 잘 사는 사람도 있고 y que hay problemas que viven sin ningún problema. 너무 심각하게 사는 사람도 있지만 Y claro que hay personas que viven en grandes problemas, 결국에는 죽습니다. pero al final todos mueren. 그 문제 해결하실 분 있습니까? ¿Hay alguien que pueda resolver esto? 인간의 문제는 하나님 떠나서 죽는 거예요. El problema del hombre es estar separado de Dios y estar muerto. 사람은 해결할 수가 없습니다. Es algo que el hombre no puede resolver. 다시 살립니까? Entonces, ¿acaso podemos revivir a la gente? 죽었다가 살아온 분 이 땅에 한 분도 없어요. No hay nadie en esta tierra que pueda volver a revivir, 예수님 빼고. excepto Jesús. 예수님이 이 죽는 문제를 해결하시려고 우리 죄를 대신해서 죽어주시고 죽음의 문제를 해결했다는 증거로 3일 만에 부활하셨어요. Y entonces Él vino a esta tierra, ¿para qué? Para morir para nosotros, así expiar todo nuestro pecado. Y como evidencia verdaderamente de que Él lo resolvió, Él resucitó en 3 días. 부활하심으로 인해서 영생을 얻었다고 우리는 성경의 요한복음 5장 24절에 보면 예수 믿는 자 영생을 얻었다고 그러거든요. Y nosotros podemos ver que a través de su resurrección, en Juan 5:24 tenemos la resurrección. 예수님이 죽었다가 3일 만에 다시 살아나신 것을 믿는 자는 Entonces aquellos que creen verdaderamente que Jesús murió y resucitó en 3 días, 영생을 얻는다고 했습니다. tienen vida eterna. 마귀가 가지고 있는 죄와 사망의 권세. Entonces la potestad del pecado y también de la muerte que tiene el diablo. 마귀가 와서 끊임없이 이야기합니다. Entonces el diablo nos dice constantemente, 돈 벌러 가라. ve y ten dinero. 돈 안 벌면 굶어 죽는다. Que si tú tienes dinero no te vas a morir de hambre. 일해라. Trabaja. 예뻐야 된다. Tienes que ser hermosa. 공부 잘해야 Tienes que estudiar 성공한다. bien para tener éxito. 마귀는 끊임없이 그런 얘기합니다. Entonces el diablo nos dice constantemente estas cosas. 근데 배경은 뭐냐면은 Pero ¿cuál es el trasfondo? 죽음에 대한 두려움을 계속 건드려요. Entonces siempre lo que nos está tocando es el temor de la muerte. 근데 하나님께서 이 죽음의 문제를 완전히 해결하셨습니다. Pero es que Dios había solucionado completamente esta muerte ya. 십자가 위에서 En la cruz. 내가 가지고 있었던 Todas las cosas que yo tenía. 과거, 현재, 미래 모든 죄 문제를 Todos los pecados del pasado, del presente y el futuro. 단번에 완전히 영원히 끝내버리셨어요. Los completó de una vez eternamente y perfectamente. 부활하시면서 사단이 가지고 있었던 죄와 사망의 권세가 완전히 깨졌어요. Y resucitando, entonces Él destruyó toda fuerza y toda autoridad de Satanás. 로마서 10장 9절에 보니까 Y entonces si nosotros miramos en Romanos 10:9, 이 예수님이 죽었다가 살아난 것을 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인하여서 구원에 이른다 그랬어요. nos dice que si nosotros creemos en el corazón que este Jesús murió y resucitó, entonces si lo creemos y confesamos con nuestra boca es salvación. 예수님을 내 마음에 믿고 Entonces si creemos en Jesús en nuestro corazón 입으로 시인할 때 y si lo confesamos con la boca, 하나님 자녀가 된다 그랬어요. entonces que somos hijos de Dios. 영접하는 자, Entonces aquellos que le reciben 곧 그 이름을 믿는 y los que 자들에게는 creyeron en su nombre, 하나님 자녀가 되는 권세를 주신다 그랬어요. entonces nos dijo que nos da la potestad de que ser hechos hijos de Dios. 예수님을 그리스도로 믿고 Entonces creyendo en Jesús como el Cristo, 영접하는 자는 aquellos que le aceptan de esta forma, 하나님의 영이 들어오시면서 entra el Espíritu de Dios en nosotros. 아무 문제 없는 사람, Y entonces nos volvemos personas que no tienen ningún problema. 원래 인간처럼 Entonces así como el hombre original, 돌아오는 것. así es como nosotros nos volvemos. 왜? ¿Por qué es así? 예수님께서 십자가에서 다 끝냈기 때문에. Porque Jesús terminó todo en la cruz. 십자가 위에서 다 이루셨다고 분명히 말씀하셨거든요. Porque claramente nos dice la Biblia que Él ya consumó todo en la cruz. 우리가 믿는 믿음이 La fe que nosotros tenemos 바로 그겁니다. es esta. 예수님이 그리스도로 오셔서 내 모든 문제를 다 끝내셨다는 것이 Que 우리의 Jesús 믿음입니다. vino como el Cristo y terminó todos los problemas ya. 제가 여러분들 보면서 앞으로 살아갈 날들이 더 많다고 Y viéndolos ustedes veo que todavía tienen mucho por vivir.
저는 좀 많이 살았고요. Yo ya viví mucho. 앞으로 살아갈 날 동안 어떻게 살 것인가? ¿Y ustedes cómo van a vivir el resto de la vida que les quede por vivir? 예수님께서 십자가에서 모든 문제를 해결하시고 Si Jesús solucionó todo ya en la cruz 부활하셔서 하늘로 올라가셨어요. y Él resucitó y entonces subió al cielo. 요한복음 1장 14절에 보니까 올라가신 그대로 다시 오신다 그랬어요. Y entonces nosotros podemos ver que así como Él ha subido, Él va a venir de nuevo. 예수님을 다시 만나는 날이 있습니다. Habrá un día en donde nosotros nos encontremos con Jesús de nuevo. 지금 저희들이 여기 온 이유는 우리가 살아서 다시 오시는 예수님을 만나기를 바라기 때문에 여기까지 왔습니다. Y entonces nosotros verdaderamente venimos aquí hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente deseamos encontrarnos con ese Jesús. 예수님이 언제 다시 오시는가? ¿Y cuándo es que vuelve a venir Jesús? 이 땅의 모든 사람들이 복음 듣는 날 다시 오신다고 Entonces, 마태복음 24장 14절에 말씀하셨어요. nos dice Mateo 24:14 que cuando todas las personas hayan escuchado el Evangelio, entonces Él vendrá. 그 말씀을 언약으로 잡고 여기까지 왔습니다. Nosotros nos aferramos a esta palabra como el pacto y nosotros venimos aquí. 모든 민족을 제자를 삼으라 그랬어요. Y nos dice, y de hacer discípulos de todas las naciones. 모든 민족에 제자가 있다고 하셨어요. Nos dice que en todas las naciones hay discípulos. 이 중에도 이 언약을 믿는 제자가 있을 거라고 믿습니다. Y yo pienso que entre ustedes también habrá gente que crea esto. 이 언약을 잡는 사람을 하나님께서 제자로 사용하실 줄로 믿습니다. Y a las personas que se aferran a eso, Dios los utiliza como discípulos. 우리가 살아 생전에 Entonces en nuestra vida, 예수님이 다시 재림하시는 것을 보는 것이 제 언약입니다. mi pacto es que verdaderamente en nuestras vidas vamos a ver la venida de Jesús. 예수님께서 분명히 이 언약을 성취시키실 줄로 믿습니다. Y nosotros confiamos en que Jesús va a cumplir este pacto. 다 됐나요? 시간 다 됐나요? 이상 맞춰도 됩니까? Entonces yo creo que estoy muy agradecida con ustedes y con esto quiero concluir. Muchas gracias. 네, 제가 드릴 말씀은 너무 많은데 Hay mucho que les quiero contar, la verdad. 그만해도 되겠습니까? Pero está bien. Muchas gracias. Entonces con esto concluimos el mensaje. 감사합니다. Muchas gracias.